من هنا من بينكم أطالب جميع الأندية والاتحادات ومن يتابع الرياضة بأن يقاطع أي بطولة تقام في إسرائيل، لأن أي بطولة تقام هناك في إسرائيل هي دعم لاحتلال الشعب الفلسطيني، والمواثيق والقوانين الدولية وأوجهها لهم لرؤساء الاتحادات والأندية لا يسمح أن تقام أي بطولة رسمية دولية على أرض محتلة أو على أرض متنازع عليها، ونحن لازلنا نقبع حتى هذه اللحظة تحت الاحتلال. Le droit international interdit l'organisation de manifestations internationales sportives ou autres sur tout pays qui est occupé, tout territoire occupé, d'appeler à boycotter ces Jeux et à boycotter les organisations qui appellent à l'organisation de ces Jeux. واعلموا جيدا إذا لا قدر الله صار وحصلت هذه البطولة على أرضنا المحتلة، فاعلموا أن جوزيف بلاتر هو فرنسي الجنسية، وبالتالي هو اخترق ميشيل بلاتيني هو فرنسي الجنسية، وهو بذلك يكون قد اخترق المواثيق والأعراف الرياضية، وبالتالي هو جر الشعب الفرنسي ووضعه في خانة إسرائيل، وبالتالي يشترك الشعب جميعا والدولة جميعا في مساندة الظلم والقهر والقتل والاحتلال لفلسطين. Sachez que Michel Platini, qui est français, engage et l'État et le peuple français dans cette action qui ne fait que accentuer, que reconnaître l'occupation, et qui fait du peuple français un peuple occupant en Palestine, puisqu'il soutient, il reconnaît, il donne une légitimité à l'occupation. Alors, il faut absolument que notre campagne de boycott de cette manifestation-là se muscle aussi. Soyons sportifs dans notre refus de cette manifestation. لذلك أشكر وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة التي وجهت كتاب الشجب والاستنكار على ما قام به ميشيل بلاتيني من إقامة هذه البطولة في إسرائيل، لأنها تعلم جيدا ما يقوم به بلاتيني. لذلك أطالبكم بمقاطعة إسرائيل والضغط على بلاتيني بمقاطعة إسرائيل رياضيا وعدم إقامة هذه البطولة. Il faut absolument mettre la pression un peu sur Michel Platini pour qu'il change son fusil d'épaule, qu'il change de position. Il faut lui montrer que nous refusons d'être des complices de l'occupation et que Michel Platini est le représentant du football français et européen, mais il n'a pas été mandaté pour reconnaître l'État d'Israël. Voilà. في نهاية حديثي أشكر. Pardon? Ah d'accord, c'est Marie-Georges Buffet. Il remercie Marie-Georges Buffet qui, quand elle était ministre du sport, de la jeunesse et du sport ici en France, avait fait pression sur Platini pour qu'il n'ait... Parce que déjà à l'époque c'était un projet. Elle est au courant de tout ça. Donc il y a eu une période où ce projet avait été retiré sous la pression de la rue, mais aussi du ministre représentant l'État français. Aujourd'hui, apparemment, les choses sont assez mûres pour que ce projet passe. Or, nous, notre devoir est de montrer que non, ce n'est pas possible que, au nom de la France, au nom du peuple français, au nom des sportifs français, que l'UEFA reconnaisse l'état de fait qui est l'occupation de la Palestine.
في نهاية الحديث أوجه شكري الخاص للرياضيين الذين علموا بحجم المأساة والانتهاكات التي تحدث في فلسطين، وبالتالي تضامنوا وتعاطفوا مع فلسطين وقضية فلسطين. Pour terminer, il remercie tous les sportifs français, dont les signataires, quelques signataires ont été cités tout à l'heure, qui ont soutenu la campagne de boycott et qui sont solidaires de la lutte du peuple palestinien pour sa liberté. في النهاية قاطعوا إسرائيل كما تقاطعونها، الحرية لسامر عيساوي، الحرية ل4700 أسير لا زالوا يقطعون ويتجرعون مرارة القيد، الحرية لفلسطين كاملة السيادة على ترابها الوطني بإذن الله. On appelle à boycotter Israël et à soutenir la lutte du peuple palestinien pour sa liberté, pour son autodétermination et pour la fin de l'occupation. Palestine! Free! Free! Palestine! Free!